हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करुछि मोर ए ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करुछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल ले मो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो समस्त आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजकु संपूर्ण परिवर्तन रूप रे केमिते देखि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करिवार अछि बा निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप रे जदि देखिवार अछि ताहले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणांतु। जदि आपण माने मेडिटेशन क्लास रे जॉइन करिया पय चाहुछंती किबा मोर मनी हीलिंग क्लास चलीछि, मोर सेल्फ हीलिंग क्लास चलीछि एवं भेराइटी मेडिटेशन क्लास चलीछि जेमिति कि नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन एवं पास्ट ट्रॉमा नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन एवं सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन बा ट्विन्स हार्ट मेडिटेशन। आमर मेडिटेशन क्लास कंटिन्यू मॉर्निंग रे 5टा रु 6टा एवं राति 9:30 रु 10:30 पर्यंत मेडिटेशन क्लास कंटिन्यू रहउछि। मनी क्लास हमरो 3टा रु 5टा पर्यंत रहउछि। मनी क्लासटा मोर पेमेंट क्लास रहउछि। जदि आपण माने मेडिटेशन क्लास रे फ्री क्लास जॉइन करिया पय चाहउछंती ताहले आपण माने मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एसएमएस करिवे। मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होउछि 9337984063 9337984063। तो मु आपण मानको प्रथमे बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि काहे कि ना आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो पुणी थरे मु आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करछि मोर ए सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आपण माने ए चैनल ले एनाफ वीडियो पाई परिबे निज जीवन को संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिबा पई। मु बहुत सारा रिमेडी, बहुत सारा रिचुअल्स एवं बहुत सारा टेक्निक रो वीडियो रहिछि। आपण माने निहाती भाबरे निज जीवन को संपूर्ण भाबरे परिवर्तन करि परिबे। तेणु आपण माने निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को जणांतु। तो मु आज आपण मानको पई गोटे बहुत सुंदर जोटा को कि मैनिफेस्टिंग टाइम रो आपण माने केमिति बारंबार जेमिति कि बारंबार मैनिफेस्टेशन करिकि मध्य आपण मानकर सक्सेस हो नाही, रिजल्ट मिलु नाही। तो केमिति आपण प्रति क्षेत्र रे रिजल्ट पाइबे, को समय रे केमिति करिले आपण रिजल्ट पाइबे ताहारी बाबद रे आपण मानको जणाइबा पई आसीछि। तो आपण माने कहउसंती कि मोर मैनिफेस्टेशन हेबारे लेट होउछि बा हेई पारु नाही। तो प्रथमे मु आपण मानको जदि ए जिंस कहउछंती कि मोर मैनिफेस्टेशन होबारे टाइम लागुछि बा मोर मैनिफेस्टेशन हेई पारुनी बा मोर विश फुलफिल हेई पारुनी, जदि आपण एई भଳି नेगेटिव कथा मन भितरे रखिसंती बा केबे हबो, केमिति हबो, जदि आपण माने एई जो नेगेटिव मन भितर को आणुछंती बा डाउट निज मन भितर को आणुछंती, तो प्रथमे मु आपण मानको रिक्वेस्ट करिवि आपण सेई जिंस को कहिबा बंद करंतु बा चिंता करिबा बंद करंतु। काहे कि ना पूर्व वीडियो रे आपण माने जानि सारिछंती हमें जेमिति चिंता करिबा हमें निजे सेमिति बनि जिबा। तो हमर चिंताधारा बहुतरा आम जीवन उपर प्रभाव पकई थाए। बहुतरा नुहे आमे जेमिति चिंता करिबा आमे निजको सेमिति बनई परिबा। तेणु आपण माने नेगेटिव जिंस को मन भितरु बा डाउट डालेमा जमारु भी रखंतुनी, नेगेटिव जिंस जमारु भी मन को आणंतु नाही। जो रिचुअल्स भी करूछंती, जो रेमेडी भी करूछंती, जोथि पई परमात्मा परमेश्वर को डाकुछंती बा मैनिफेस्टेशन करूछंती, आपण करि सारी कि भूली जांतु, लेट गो करि दियंतु, आत्मसमर्पण हेई जांतु परमात्मा परमेश्वर को निकट रे। काहे कि ना आपणकर जोटा नीड अछि आपण स्पिरिचुअली लैंग्वेज रे जणाई दियंतु यूनिवर्स को एवं खुशी रे रुहंतु लेट गो कर देकी। आउ यूनिवर्स को दायित्व हला आपण को केमिति से जिंस, आपणकर दायित्व हला आपण खुशी रे रहिबे, यूनिवर्स को दायित्व हला से आपणकर ठीक समय रे सठिक उपाय रे सठिक लोकन को माध्यम रे जिंस आपण को पाख को पहुंची जीवो। तेणु आपण अधैर्य होबार किछि भी आवश्यकता नाही।
ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ କରିବେ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ତାହାରି ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ନେଇକି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ ଟାଇମ୍ ବା ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉ ଟାଇମଟାରେ କି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବା ଯୋଉ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ନମ୍ବର ରହିଛି, ସେ ମାଷ୍ଟର ନମ୍ବର ବା ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ୱିଶ୍କୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟ ବାବଦରେ ଜଣାଇବି ବା ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣ ସେଇ ଟେକ୍ନିକକୁ ନିଜ ପାଇଁ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ କହିବି ଯୋଉ সময়ଟା କି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଆଉ ସେ ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଆଉ ସେ ସମୟଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ଆଉ ସେଇଟା ମାଷ୍ଟର ନମ୍ବର। ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ 100% ନୁହଁ 1000% ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିକରି ହିଁ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଞ୍ଜେଲ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ 11ଟା ବାଜି 11 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 1 ବାଜି 11 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ରାତିରେ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଦିନ 1 ବାଜି 11ମିନିଟ୍ରେ ବି ଆପଣ 1 ବାଜି 11 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି 111 ହେଇଥିବ, 11 111, ଏଇଭଳିଆ 11ର ଯୋଉ ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ 111% ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେଇ ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ 100% ନୁହେଁ 1000% ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ନମ୍ବର। ସେଇ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟେଡଲି ଭାବରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଡବଲ ଟ୍ରିପୁଲ ନମ୍ବର, ଯେମିତିକି ଆପଣ 111, 222, 333, 444, ଏ ହେଉଛି ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର। ସେ ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ 111 ନମ୍ବରଟି ବହୁତ ମାଷ୍ଟର ପାୱାରଫୁଲ ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡବଲ ଟ୍ରିପୁଲ ରିପିଟେଡଲି ଭାବରେ ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବା ଏଞ୍ଜେଲ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଞ୍ଜେଲ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇ ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବରରେ ଏଞ୍ଜେଲ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ 11ଟା ବାଜି 11 ମିନିଟ୍, 11ଟା 10ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, 11ଟା 11 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ୱିଶ୍କୁ 11 ଥର ଲେଖିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ଏଇ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ 11 ଥର ଲେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିକରି ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ନମ୍ବର 1 ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ୱିଶ୍କୁ 11 ଥର ଲେଖିପାରିବେ। 2ରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 11ଟା ବାଜି 11 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 1 ବାଜି 11 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ରାତି 11ଟା 11 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନିଜର ୱିଶ୍କୁ ଆପଣ 11 ଥର ଆଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନଚେତ୍ ଆପଣ
ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ଆପଣ 11 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ 3ଟି କାମରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣ 11 ମିନିଟ୍ 11 ଥର କରିକି ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିବା ପସିବୁଲ୍ ହେଉଛି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫର୍ମେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପସିବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଇଜି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ମେଥଡ଼। ଆପଣ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବା ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇକରି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ନମ୍ବରର ନିହାତି ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।